بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديرو في هاد لا فيديو 4 اكزامبل في لي زيكزامبل نتاع لو فيلون دي بازيديو ميكوتا. عندنا اكزامبل ديتود هو كريبتوكوكوس نيوفورمانس. سي ان اكزامبل ولا سي ان شامبينيون تري امبورطون يهمنا بزاف 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 طونكو فارماسيون. راح نشوفوه تاني في بارازيتولوجي اون 4e année ان شاء الله. C'est un champignon microscopique, d'accord, qui est un champignon Malassezia furfur. Donc, هادو عندهم particularité ماشي كيما les autres basidium mycota اللي عندهم pieds et chapeaux et qui sont macroscopiques. هذا Cryptococcus neoformans et Malassezia furfur sont des champignons leviriformes à taille unicellulaire. Donc, champignon microscopique. C'est une particularité de هذا champignon. هذه أول particularité عند Cryptococcus neoformans. كيما راح نشوفو هاد الكلاسيفيكاسيون عندنا sous-phylum Agaricomycotina, classe Tremolomycete, l'ordre des Tremolales et la famille Tremolacées. Le genre et l'espèce Cryptococcus neoformans. Donc, هاد la figure تبيننا l'aspect نتاع Cryptococcus neoformans sous microscope électronique. هذا هو l'aspect نتاع la levure du Cryptococcus neoformans sous microscope électronique à balayage. هاد la levure en bourgeonnement. يقولنا bourgeonnement شغل هو انقسام شغل كأنه ميتوز مي في البورجونمون عندك سيلول في وتكون petite par rapport à la cellule mère. D'accord, هذا هو البورجونمون. Donc la production des blastospores. D'accord, production des blastospores par bourgeonnement. C'est la reproduction asexuée. Tani, c'est une particularité de ce champignon qui faut qu'il m'a le Malassezia furfur. Les viriformes unicellulaires sont des champignons microscopiques et en plus de ça, ils diront la reproduction asexuée par bourgeonnement. Donc, هادو sont des particularités كاينين عند هاد les deux champignons. ماشي كيما les autres basidium mycota macroscopiques اللي عندهم taille filamenteux et pieds et chapeaux. La fructification تاعهم وينتجوا la reproduction sexuée بكثرة. قبل ما نروحو نشوفو l'aspect نتاع هاد la levure après l'examen à l'encre de Chine راح نديرو la comparaison entre la levure de Cryptococcus neoformans et la levure نتاع Malassezia furfur. عند la levure نتاع Malassezia furfur كيما شفنا قلنا بلي لا فورم نتاعها تكون ronde à ovalaire وتاني نماركيو بلي لا باروا نتاعها très fine, la paroi mince. Par contre, هنا في la levure de Cryptococcus neoformans une paroi très épaisse. D'accord. هذاك la paroi très épaisse كي نديرو عليه هاد l'encre de Chine هاد الكولوران في لابوراتوار ونزيدو نشوفو سو ميكروسكوب نماركيو هاد لا كابسول paroi épaisse polysaccharidique. هذا اللي في الوسط هو لا لوفور نورمالمون هو شامبينيون ومنا حتى لهنايا هذا كامل سي اون كابسول polysaccharidique. دونك وكأنه هاد الشامبينيون ثاني لا باروا تاعو épaisse par rapport à la paroi نتاع la levure اللي شفناها في l'espèce Malassezia furfur. Donc هاد الكبسول polysaccharidique caractéristique هاد الشامبينيون.
Donc, les particularités du champignon, on a microscopique, unicellulaire de viruforme, en production asexuée par bourgeonnement et la présence de la capsule polysaccharidique autour de la paroi où la capsule polysaccharidique mise en évidence par le colorant l'encre de Chine. Donc, la capsule colorée à l'encre de Chine. لازم نديرو l'encre de Chine باش تبان لنا la capsule bien sûr sous microscope. Donc هادو les particularités تاع هاد champignon. تاني كاينه حاجه هاد champignon classé anciennement comme un champignon imparfait. كما عرفنا champignon imparfait هو les champignons اللي la reproduction sexuelle تاعهم est inconnue. ماشي ما كانش مي inconnue. كانوا مازال ما عرفوش لا reproduction sexuelle تاع certains champignons donc حازوهم وحدهم وسموهم دي champignons imparfaits. مي هذا كامل في l'ancienne classification parce que nouvelle classification ولاوش يصنفوا على حساب la reproduction soit sexuée ولا asexuée ما ولاوش يشوفوا la morphologie والو مي anciennement كانوا يصنفوا على حساب la reproduction. donc هاد الشامبينيون كريبتوكوكوس نيوفورمانس ما كانش عنده reproduction sexuée. كانوا يعرفوا في هذاك الوقت anciennement غير la reproduction asexuée نتاعهم. donc il y a pas de reproduction sexuelle. ما كانوش عارفينها ماشي ما كانش مي ما كانوش عارفينها est inconnue. mais après ils ont découvert la reproduction sexuée نتاع الكريبتوكوكوس نيوفورمانس. Après m'a découvert la reproduction sexuée de Cryptococcus neoformans, donc la nouvelle classification où la Cryptococcus neoformans deux reproduction sexuée et reproduction asexuée, où les deux reproductions sont connues. Donc les mycologues ou les scientifiques mettent les champignons deux noms scientifiques. Les deux noms scientifiques différents la reproduction. Donc grâce à la découverte de la reproduction sexuée de Cryptococcus neoformans, les mycologues mettent deux noms différents de champignons la reproduction. Donc si je parle de la reproduction asexuée, je l'appelle Cryptococcus neoformans. C'est la forme anamorphe, la reproduction asexuée. Mais si je parle de la reproduction sexuée, je l'appelle Phylopsidiola neoformans. C'est la forme téléomorphe, la reproduction sexuée. Donc, la reproduction asexuée اللي يقولها anamorphe هي نفسها anamorphe هي reproduction ولا la forme asexuée يسميوه Cryptococcus neoformans. وفي la reproduction sexuée ولا la forme téléomorphe عندنا Phylopsidiola neoformans. donc هذه الثاني c'est une particularité تاع هاد champignon اللي هي عنده deux noms scientifiques différents selon le type de la reproduction. كما شرحنا من قبل champignon athaluriforme de forme variable ronde à allongée se multiplie par bourgeonnement présence d'une capsule polysaccharidique autour de la paroi colorée à l'encre de Chine. donc كما قلت لكم هذه الكبسول بوليساكاريديك لازم كي نقولوا ما نقولوش كبسول وحدها كبسول بوليساكاريديك تتبعها هذه البوليساكاريديك تتبع الكبسول. في الحاله تاع كريبتوكوكوس نيوفورمانس لازم نقولوا النوع ولا نتاع هاد الكبسول. donc هاد لا كبسول كما قلت mise en évidence par l'encre de Chine. l'encre de Chine c'est un colorant spécifique. هاد الشامبينيون عنده des autres particularités au laboratoire pour confirmer باللي
هذاك champignon اللي عندنا صح c'est le Cryptococcus neoformans pour donner un traitement adéquat et spécifique à cette pathologie. Il existe trois variétés de Cryptococcus neoformans. عندنا Cryptococcus neoformans variété neoformans sérotype A et B. عندنا Cryptococcus neoformans variété Gatti sérotype C et D. وعندنا Cryptococcus neoformans variété Gruber. D'accord. هادو les trois variétés de Cryptococcus neoformans. Donc il existe 4 sérotypes. هاد السيروتيب هادي normalement يستخرجوهم في laboratoire de la microbiologie. Donc عندنا le champignon, عندنا le genre plus l'espèce Cryptococcus neoformans. On ajoute les trois variétés. En plus du genre et de l'espèce, les chercheurs vont rajouter le nom de la variété. D'accord, ou d'ailleurs trois variétés. D'ailleurs, on a les sérotypes. Donc, on a 4 sérotypes A, B, C et D. À quoi sert cette sérotype? Comme à quoi sert? Au niveau du service de microbiologie, en plus de l'identification, ils ont confirmé que ce champignon est le Cryptococcus neoformans. Par la suite, en deuxième étape, ils cherchent à identifier le sérotype. À votre avis, pour quel intérêt le service de la microbiologie, après l'identification d'un champignon بلي راه Cryptococcus neoformans, يروحوا deuxième étape اللي هي l'identification تاع le sérotype. Pour quel intérêt? كاين trois intérêts pour lesquels les chercheurs est passé la deuxième étape اللي هي l'identification تاع le sérotype. أول intérêt هو l'intérêt de la classification. Pour classer هذاك الكريبتوكوكوس neoformans. Quelle variété راها عندي؟ من les trois variétés اللي قريناهم. وكل sérotype من les 4 sérotypes اللي شفناهم. Donc أول حاجة pour classer هاد الكريبتوكوكوس neoformans باش نعرفوا la variété نتاع هذاك الكريبتوكوكوس neoformans ونكلاسيوه ونعرفوا السيروتيب نتاعو. Deuxième intérêt هو pour des données épidémiologiques. Par exemple, من هادوك les 4 sérotypes, chaque pays عنده un sérotype particulier qui est spécifique بهذاك le pays ou بهذيك la région. D'accord. Par exemple, en France, عندنا نقولوا بلي كاين sérotype A. En Algérie, كاين sérotype B. Au Canada, par exemple, كاين sérotype C, etc. Donc, deuxième intérêt, l'identification du sérotype pour des données épidémiologiques. Troisième intérêt, pour le traitement. Par exemple, le sérotype A plus résistant au traitement que le sérotype B. Par exemple, là, un exemple. Donc, pour le traitement médicamenteux et pour la prise en charge médicamenteuse de ce patient, la connaissance de la variété ou du sérotype de Cryptococcus neoformans est très importante. Il faut connaître la variété ou le sérotype de Cryptococcus neoformans. Maintenant, pour le traitement médicamenteux et pour la prise en charge médicamenteuse des patients.
Alors, on a sérotype A, par exemple, il est résistant par rapport à sérotype B ou l'inverse. Alors, il est sérotype moyen, résistant au traitement mais le sérotype là. Parce qu'il y a certaines espèces qui ont développé avec le temps des résistances. Donc, selon la température ou les conditions du milieu, هذاك champignon peut développer des résistances كما عرفنا من قبل en fonction de biotope. عندنا وش هو biotope؟ biotope هو le milieu préférentiel pour le champignon. Je m'arrête à un milieu préférentiel, il y a toutes les conditions nécessaires pour le développement de ce champignon. Fait quel milieu? Le biotope. Par exemple, un champignon préfère un biotope A d'un biotope B. Oui, là, هذاك champignon اللي préféré biotope A ما تحطش في البيوتوب A وكان في البيوتوب B. وش يدير هذاك champignon en fonction des conditions اللي كاينين في الميليو B. Le champignon تاعنا peut développer des résistances باش pour l'adaptation au milieu باش يقدر يعيش في هذاك الميليو B. وهكذا كل ما تبدلوا لي كونديسيون دو ميليو كل ما تبدلت لا تمبيراتور اي تو هذاك champignon يقدر يديفلوبي دي ريزيستانس ويولي بلو ريزيستون كو un autre espèce ou un autre sérotype ou un autre variété. En résumé, on étude le sérotype pour assurer le bon traitement, pour voir une idée concernant le traitement. Donc, il y a trois intérêts. على جالهم داروا l'identification نتاع sérotype. أول حاجة pour classement. وش من بعد ما عرفنا الكريبتوكوكوس تعرفوا وش من فاريتي وش من سيروتيب. تاني حاجة pour avoir une idée sur les sérotypes existent dans les pays. وثالث intérêt هو pour avoir une idée concernant le traitement, pour assurer le bon traitement et donc pour la prise en charge médicamenteuse de ce patient اللي صاب بالكريبتوكوكوس نيوفورمانس. Donc هذا كامل c'est l'intérêt d'étudier ou d'identifier le sérotype نتاع Cryptococcus neoformans. D'accord, donc هادو هما les trois intérêts اللي يخليونا ولا يخليو les chercheurs في السيرفيس de la microbiologie يحوسوا على السيروتيب نتاع هذاك الشامبينيون. بعد ما كملنا مع لي فارييتي نتاع الكريبتوكوكوس نيوفورمانس ولي سيروتيب وعرفنا لانتيري ديدونتيفيي السيروتيب تاع الكريبتوكوكوس نيوفورمانس اي تو تعرفنا واش هو بيوتوب. تعرفنا باللي هاد لي زيسبيس تاع الشامبينيون قادرين يكتسبوا دي ريزيستانس وقادرين يديروا لادابتاسيون مع لي كونديسيون دو ميليو على حساب الميليو اللي راهم عايشين فيه باه يعيشوا وبالتالي راح يكتسبوا ولا ديفلوبيو دي ريزيستانس كوم لي بكتيري كونتر لي انتيبيوتيك. راح يكتسبوا ريزيستانس هاد لي بكتيري يكتسبوا ريزيستانس كونتر لي انتيبيوتيك. على بها il est très important de savoir هاد sérotype اللي راه كاين pour assurer le bon traitement. Le traitement يكون adéquat et spécifique à la pathologie. بعد ما كملنا هذا كامل وعرفنا en détail وشرحناه نروحو la pathogénicité. La pathologie اللي سببها Cryptococcus neoformans يقولوا لها cryptococcus. هاد الكريبتوكوكوس neoformans c'est une levure pathogène responsable de méningoencéphalite.
potentiellement mortels chez l'immunodéprimé. Donc, la transmission de la maladie, راح نعرفوا باللي أول مقر ولا نتاع هاد الشامبينيون في لو كور تاع لاتر هومان هو لي بومون en général. كاين دي كا وين ما يكونش فيها لي بومون مي en général à 90% هما لي بومون. مي كي نجو نهضروا على لا باثولوجي اللي يديرها هاد الكريبتوكوكوس نيوفورمانس اون بارل با دي بومون باسكو لي بومون عباره على باساج دو كونتاميناسيون سي تو منها يفوت لي سيستيم نيرفو سنترال دونك provoque une pathologie ماشي au niveau des poumons mais au niveau de système nerveux central. Le nom de la pathologie c'est le méningo-encéphalite. D'accord, méningo-encéphalite, forme de méningite. C'est une inflammation. Donc, toujours, la pathologie provoquée par ce type de champignon, c'est le Cryptococcus neoformans, c'est méningo-encéphalite, potentiellement mortel chez l'immunodéprimé. نروحو للترانسميسيون باش نشرحوها كيما عرفنا من قبل عندنا شامبينيون كريبتوكوكوس نيوفورمانس سي ان شامبينيون ميكروسكوبيك en général هاد الشامبينيون ينتقل par la voie respiratoire en général نعطيكم à 90% ماشي toujours كاين دي كا وين ما ينتقلش عبر les poumons mais en général ينتقل par les voies respiratoires. d'accord من بعد راح نعرفوا les voies الاخرين اللي يقدر ينتقل بهم هاد الكريبتوكوكوس نيوفورمانس. donc la première voie هي la voie respiratoire. في هاد الحالة اللي راهي مبينة هنايا في هاد لا فيغور هاد الشجرة وش هي هادي سي لوكاليبتوس باش نعرفوا باللي l'arbre d'eucalyptus constitue le biotope نتاع هاد الشامبينيون كريبتوكوكوس نيوفورمانس. شرحنا واش معناتها بيوتوب قلنا باللي هو الميليو اللي يكونوا فيه لي كونديسيون كامل favorable pour le développement de هذاك champignon. D'accord, toutes les conditions est favorable. Donc l'eucalyptus c'est l'un des biotopes de هاد champignon Cryptococcus neoformans. واش قلنا développé sur l'eucalyptus ماشي parasiter l'eucalyptus ولا يدير باثولوجي على l'eucalyptus. non, هذا champignon c'est un champignon pathogène pour l'être humain. pas ماهوش champignon phytopathogène. d'accord, هو يديفلوبا على حساب l'eucalyptus ou des autres fruits ou des autres plantes c'est vrai مي ما يسببلهاش باثولوجي ديفلوبا عليها برك هي عبارة على بيوتوب نتاعو. ليسونسيال هاد الكريبتوكوكوس نيوفورمانس بعد ما يدير لا ريبرودكسيون asexué نتاعو par bourgeonnement و ينتج لنا دي سبور asexués ولا يكونوا بلاستوسبور etc. هاد لي سبور راح تصرالهم inhalation par هاد l'individu ولا هاد l'être humain. donc راح يمروا par voie respiratoire. après ما يدخلوا يروحوا les poumons. d'accord, exactement au niveau des alvéoles. après عندنا une autre localisation نتاع هاد les Cryptococcus neoformans. les poumons restent comme un passage de contamination برك منها بعد ما يوصل les alvéoles يروح deuxième localisation وهي اللوكاليزاسيون اللي يعتبر فيها الشامبينيون دونجي.
pour la santé de l'individu. Donc, deuxième localisation, il y a le système nerveux central. D'accord. بعد ما يروح السيستم نيرفو سنترال وينتشر فيه هاد الشامبينيون Cryptococcus neoformans provoque une pathologie cérébrale. D'accord. هاد لا باثولوجي سيريبرال شفنا الاسم تاعها هنايا سي مينانغو انسيفاليت وهنايا هادي سي لا بواط دو بيتري دارو فيها كولتور نتاع هاد الشامبينيون. داكور. ابري ما نجبدوه من دوك من بعدا نعرفو دياغنوستيك ونتعرفو على كلش اون ديتاي. ليسونسيال يجبدو هاد لو شامبينيون soit من liquide céphalorachidien, soit crute cutanée, etc. بعد حنا نعرفوهم en détail. يجبدو يريكيبيريو هاد الشامبينيون يحطوه dans une boîte de pétri يوفرولو لي كونديسيون فافورابل من بعد يخليوه مدة معينة كي يرجعولو يلقاو دي كولوني نتاع هاد شامبينيون يقولوا لها هذه لا كولتور تاع هاد الشامبينيون بيان سور في لابوراتوار باش يولي عندنا هذاك الشامبينيون اون ماس باش نولو نشوفوه ا لوي نو باش يكون اون اسبي ماكروسكوبيك وكاين دي شامبينيون qui pluriformes mais qui يكونوا en masse ولا qui يكونوا en colonie تكون عندهم par exemple une couleur spécifique ولا حاجة تميزهم على الآخرين. درك نقدروا نديتكتيو باللي هاد الشامبينيون ولا هاد بكتيري ولا نقدروا نديتكتيو حتى من داك نقدروا نديتكتيو ليسبيس. سينو نهزو عينة من هاد الباط دو بيتري اللي درنا فيها لا كولتور دو شامبينيون وندرسوها سو ميكروسكوب باش نتعرفو اكثر اسك هذا كريبتوكوكوس نيوفورمانس ولا لا. ولا اضطرينا تاني نديرو الكولورون نتاع لونكر دو شين باش نميزو لا كابسول بوليساكاريديك. هذا كامل في الديagnostic et tout. من بعد نمدو لو تريتمون. La source majeure de contamination est le sol contaminé, riche en excréments de pigeons. نقدروا نلقاوه تاني في لي بوسيير دو ميزون ولا في لو لي دو فيرم ولا تاني sur les fruits et les jus de fruits. D'accord. وكيما قلت لكم وكيما مبينه هاد لا فيغور باللي l'arbre d'eucalyptus constitue leur biotope. Donc هاد champignon تاني se développe sur l'arbre d'eucalyptus. وكيما قلت لكم كاين plusieurs voies de contamination par Cryptococcus neoformans. Mais en général et à 90% عندنا contamination par voie aérienne. يكون l'entrée تاع هاد champignon Cryptococcus neoformans par les poumons. D'accord. Donc porte d'entrée pulmonaire. وتاني نقدروا كيما هنايا قلنا بلي يقدر يكون لا سورس تاع هاد الشامبينيون دي فروي يكون على لي فروي ولا لي جو دو فروي. دونك تقدر يكون بور دونتري ديجستيف نقدروا ناكلوا هادوك لي فروي كي سون كونتاميني بار هاد الكريبتوكوكوس نيوفورمانس. دونك عندنا فوا بولمونير عندنا فوا لا بورت دونتري بولمونير وعندنا بورت دونتري digestive وتالي كاين porte d'entrée cutanée. Donc عندنا 3 portes d'entrée pulmonaire, digestive et cutanée. Mais à 90% عندنا contamination par voie aérienne porte d'entrée pulmonaire. واللي موضحة هنايا في هاد لا فيغور. وكما شرحت قبيلة la maladie évolue en 2 temps, pulmonaire puis cérébral, pouvant
aboutir à la mort. La cryptococcose. راح نقراو en détail les signes cliniques, diagnostic et le traitement de la cryptococcose. نبداو بلي signes cliniques. Les signes cliniques أول حاجة sont des signes pulmonaires mais peu spécifiques كيما طو et fièvre. أي مرض ولا أي حاجة قادرة دير الفيèvre ولا الطو. دونك ماشي غير الكريبتوكوكوس راح يدير طو ولا فيèvre. دونك كاين بزاف دي مالادي ولا بزاف دي زاجون de maladies راح يبروفوكيو la toux et la fièvre. Donc des signes pulmonaires peu spécifiques, la toux et la fièvre. تاني بالراديولوجي عندنا كي نديرو راديو لي بومون ولا نشوفو اسبي pseudo tuberculeux. داكور دونك راح نشوفو هذاك الكريبتوكوكوس نيوفورمانس متوضع في لي بومون اكزاكتومون او نيفو دي زالفيول. راح يكون متوضع sous forme des cavités. يشبه l'aspect نتاع la tuberculose كيديروها en radiologie. مي كاينه حاجه la tuberculose عباره على maladie infectieuse mais provoquée par bactéries ماشي par هاد champignon Cryptococcus neoformans. دونك من بعد هادي في الدياغنوستيك وين يبان الصح اذا دينا حنا بارتي ولا من هذاك لاسبي ولا هذاك البسودو توبركلوز وندرسوه في لابوراتوار تما نتاكدو اسك توبركلوز ولا كريبتوكوكوس نيوفورمانس. مي اون راديولوجي نشوفو غير اسبي بسودو توبركلوز يكون هذاك شامبينيون توضع سو فورم دي كافيتي يشبه لاسبي نتاع توبركلوز اون راديولوجي. دونك هذا من لي سيني كلينيك. ثاني يكون يخص لي بومون. علاه اشاك فوا نقولوا لي بومون لا نقولوا بلي هاد لي سيني نتاعها بو سبيسيفيك ماشي خاصين غير بالكريبتوكوكوس نيوفورمانس. D'accord. Donc, on doit chercher des autres signes ou là, تأكدنا باللي هذا c'est vrai Cryptococcus neoformans. ثاني نزيدو نتعداو الدياغنوستيك باش نزيدو نتأكدو أكثر من لا ناتور نتاع لاجون اللي سبب لنا هاد لا مالادي. دونك ثاني من لي سيني كلينيك مينانغو انسيفاليت كريبتوكوكسيك. زادو هذيك كريبتوكوكسيك باش يبينو بلي هاد المينانجيت ولا هاد المينانغو انسيفاليت بروفوكي بار كريبتوكوكوس نيوفورمانس. يكون هذاك البنادم عنده سيفالي عنده مو دو تيت عنده فيèvre كيما قلنا vertige trouble de l'humeur et trouble de la mémoire. نروحو للدياغنوستيك. الدياغنوستيك نتاع هاد لا مالادي كي نجو في الدياغنوستيك كيما قلنا باش نتاكدو اكثر من اسك هاد الشامبينيون كريبتوكوكوس نيوفورمانس ولا نو. اول حاجه لازم ندو بريليفمون من البلاصه اللي صرات لها لا كونتاميناسيون بهاد الشامبينيون بيان سور باش ندرسو هذاك الشامبينيون. دونك نتعرفو عليه شكون هو. كاين شحال من بلاصه ندو منها بريليفمون باش ندرسو لاجون اللي فيها ولا باش ندرسو باغ اكزومبل هاد الشامبينيون نتاكدو بلي راه كريبتوكوكوس نيوفورمانس. دونك عندنا من لي بريليفمون اللي ندوهم ليكيد سيفالوراشيديان. هنا ليكيد سيفالوراشيديان باسك هاد الشامبينيون باسي من لي بومون لعند لو سيستيم نيرفو سنترال. داكور.
وهذاك اللي كيتسيفالوراشيديان راه يمشي في السيستم نيرفو سنترال، دونك اوتوماتيكمون راح يكون فيه هذاك شامبينيون. وتاني نقدروا نديو كروت كوتاني، نديو دي كروت كوتاني وندرسوهم. هذه في حالة ما إذا كان البورت دونتري نتاع هاد الشامبينيون هو كوتاني، دونك نديو دي كروت كوتاني وندرسوهم اسكو فيهم هاد الشامبينيون ولا. تاني نقدروا ندرسو ونديتيكتيو الشامبينيون في ليكسبكتوراسيون في البلغم ولا النخامة، donc l'expulsion par la bouche au cours d'efforts de taux. D'accord. Donc راحين ندرسو هادوك لي ماتيير اكسبولسي اللي كاينين في ليكسبكتوراسيون، ولا كريبتوكوكوز نلقاو فيهم دي كريبتوكوكوس نيونفورمانس راحين نديتيكتيوهم سوا سو ميكروسكوب ولا بار كولتور ولا ايتترا. وبيان سور هاد ليكسبكتوراسيون في حالة ما إذا كان البورت دونتري هو فوا أيريان. داكوغ. ومن بعد تاني نقدروا نديرو توباج غاستريك في حالة ما إذا كان البورت دونتري هو بورت ديجستيف، دونك قادر هذاك الباسيون يكون كلا فروي ولا فيهم هاد الشامبينيون. دونك نديرو توباج غاستريك، نديرو غسل المعدة، وهذاك الليكيد هذاك اللي نخرجو ايتو ندرسو تاني نلقاو فيه الشامبينيون هذاك كريبتوكوكوس نيونفورمانس. تاني نقدرو نبدو بياس اوبيراتوار دوتوبسي. عندنا كما قلنا هنايا في لي سيمي كلينيك اون راديولوجي نلقاو اسبي بسودو توبركلوز، نقدروا ندو بارتي كما قلت لكم من هذيك بسودو توبركلو من هذوك لي كافيتي وندرسوهم ونتاكدوا اسك سي لا توبركلوز ولا الكريبتوكوكوس نيونفورمانس. دونك في الدياغنوستيك هادو هما لي تيب دو بريليفمون اللي نقدروا نديوهم من الباسيون باش نديتيكتيو فيهم لاجون اللي يبروفوكي لنا هاد لا مالادي ولا اكزاكتومون الكريبتوكوكوس نيونفورمانس. وبعد ما نريكيبيريو هاد الكريبتوكوكوس نيونفورمانس اللي كاين في هاد لي بريليفمون ندوه ونحطوه اون اكزامان ديريكت، نديروه اونتر لا ميلاميل ونديرولو اونكر دو شين. هذا سي ان كولورون سبيسيفيك كيما قلنا. الكابسول بوليساكاريديك اللي تخص الكريبتوكوكوس نيونفورمانس ميز اون ايفيدونس بار هاد الكولورون. دونك بعد ما نحطو لونكر دو شين ولا كاين صح شامبينيون ولا كاين كريبتوكوكوس نيونفورمانس، le champignon apparaît sous forme de levure entourée d'une capsule polysaccharidique bien sûr. Donc هذا diagnostic par examen direct. Donc par examen direct, je mets des gouttes entre la mélamelle, j'observe, je vois la levure avec parois épaisses. Pour bien mettre en évidence cette capsule polysaccharidique, on ajoute l'encre de Chine. تاني عندنا deuxième méthode بدل هاد l'examen direct عندنا culture. La culture نتاع هذاك الشامبينيون اللي ديناه من هذاك البريليفمون نديرولو culture في boîte de vitré ونوفرولو les conditions favorables et tout bien sûr في laboratoire ونخليوه يدير لا multiplication نتاعو. après مدة نرجعولو نلقاو la production de colonies par هاد champignon. Donc le champignon donc on a le développement de ce champignon في هذيك البواط دو فيتري. دونك عندنا اسبي ماكروسكوبيك نتاع هذاك الشامبينيون.
كي دارنا دي كولوني وكبر ولا يبان على نو، ماشي حتى نروحو نديوه ونشوفوه سو ميكروسكوب. وكاين بيان سور بزاف شامبينيون كيما حكيت من قبل كي يديروهم في لاباط دو بيتري ولا يديرولهم كولتور يديرو دي كولوني. كاين اللي عندهم دي كولوني يبانو هكا كل ما نشوفو هادوك الكولوني نعرفو نتاع واش من شامبينيون ولا واش من بكتيري. كاين اللي يديرو دي كولوني يكون عندهم كولور سبيسيفيك ولا يكون عندهم اسبي هكا بارتيكولير ولا جو من هادوك لي كولوني نعرفو هذاك ليسبيس على حساب. كاين على حساب لا فورم، كاين على حساب لا كولور، كاين اللي عندهم اسبي بارتيكولير اتسيتيرا. دونك نعرفو هاد الشامبينيون شكون هو ولا نعرفوه بلي سي الكريبتوكوكوس نيوفورمانس. دونك بعد ما نديرو الكولتور اسبي دي كولوني دو شامبينيون. عندنا تاني troisième méthode diagnostic immunologique. Donc au niveau de laboratoire d'immunologie, bien sûr qu'il faut des champignons dans le sang تخلي l'organisme un corps étranger عليه. وش يدير l'organisme automatiquement système immunitaire en général يدير des anticorps contre هادوك les antigènes نتاع هذاك champignon par exemple Cryptococcus neoformans. donc في لو سون هذاك نلقاو l'antigène et l'anticorps اللي دارو السيستم immunitaire contre الشامبينيون هذا ولا الكور étranger باش يتخلص منه. دونك هادو لي زانتيكور يكونوا سبيسيفيك ا لي زانتيجين نتاع كريبتوكوكوس نيوفورمانس. دونك يا نقدروا في الدياغنوستيك ايمونولوجيك نديو لي زانتيجين الخاصين بال الكريبتوكوكوس نيوفورمانس ولا تاني نقدروا ديتيكتيو هادوك لي زانتيكور اللي دارهم السيستم immunitaire كونتر هاد لي زانتيجين اللي يكونوا بيان سور في لو سون. رابع حاجة تاني قادرين نديتيكتيو بها لا بريزونس تاع الكريبتوكوكوس نيوفورمانس في لورغانيزم هومان هي ليماجري ميديكال. نشوفو لا لوكاليزاسيون اكزاكت دي ليزيون. بعد ما شفنا هاد الطرق كامل نتاع الدياغنوستيك اللي يستعملوهم في لو كا نتاع لا كريبتوكوكوز نقولوا على هاد الدياغنوستيك باللي هو بلوري ديسيبلينير. واش معناتها بلوري ديسيبلينير؟ جوغ معناتها متعدد التخصصات ولا يتعلق بزاف تخصصات بحثية. دونك هاد الدياغنوستيك يتعلق باغ اكزومبل كيما هنايا هادي دياغنوستيك ايمونولوجيك يديروه جماعة التخصص في ليمونولوجي. دونك في لابوغاتوار تاع ليمونولوجي باغ اكزومبل هاديك نتاع باش يديروا السيروتيب نتاعو ولا باش يديروا لا كولتور اون بوط دو بيتري ولا تكون اون ميكرو اون لابوغاتوار دو ميكروبيولوجي ولا تاني لابوغاتوار دو بارازيتولوجي. دونك هادو كامل تخصصات يدخلوا باش يديروا دياغنوستيك ويبينوا لنا لا بريزونس نتاع الكريبتوكوكوس نيوفورمانس. تاني لا راديولوجي نقدروا باش نشوفوا فيها لا لوكاليزاسيون ولا نتاع هاد الشامبينيون كريبتوكوكوس نيوفورمانس. دونك تدخل بزاف سبيسياليتي. دونك يشتركوا بزاف دي سبيسياليتي pour détecter le champignon. Donc, le diagnostic de la cryptococcose est pluridisciplinaire. متعدد التخصصات يدخلوا فيه بزاف تخصصات ولا مجالات بحثية باش يديتكتيو هاد المرض ولا باش يتأكدوا باللي سي
cryptococcus neoformans ماهوش واحد غيره ماهوش اجون غيره اللي تسبب لنا في هاد لا مالادي. Ou bien sûr, le diagnostic, il y a d'autres techniques pour bien identifier le champignon Cryptococcus neoformans. Comme par exemple la biologie moléculaire, parce que normalement, ils ont des déchiffrage de l'ADN ou l'ARN, etc. Donc, ils peuvent la biologie moléculaire qui dit la multiplication de l'ADN ou là. يعرفوا ويديروا سيكونساج اي تو خدمتهم يعرفوا باللي سي كريبتوكوكوس نيوفورمانس. وكاين بزاف دي ميثود وحدين اخرين قلتلك سي دياغنوستيك بلوري ديسيبلينير. هادو هما لي ميثود ولا اللي يهمونا حنايا في الدياغنوستيك اللي طرقنا لهم بزاف علينا. مي كاينين دي زوطخ ميثود ماشي غير هادو كيما قلتلكم la biologie moléculaire. Donc chaque spécialité a des techniques pour faire le diagnostic et pour détecter l'agent responsable de la maladie. Donc nous le traitement de la cryptococcus. Donc en général le champignon Cryptococcus neoformans c'est un champignon résistant. Parce que tout simplement, il y a la présence de la paroi polysaccharidique qui est très épaisse. D'accord, هذيك الكبسول هذيك polysaccharidique. Donc, à cause de ce paroi épaisse, de cette capsule polysaccharidique, les traitements, يلقاو صعوبة ولا كاين des traitements ne peuvent pas pénétrer pour éliminer le champignon. ما تقدرش تترافيرسي هذيك الكبسول بوليساكاريديك ولا هذاك الباروا ايبس نتاع لا لوفور اللي هي الكريبتوكوكوس نيوفورمانس. Donc c'est pour ça هاد الشامبينيون en général c'est un champignon résistant. ولازم نزربو في التريتمون تاعو ما لازمش نطولو عليه بزاف باسكو هاد الكريبتوكوكوس نيوفورمانس كما شفنا يتسبب لنا في اون باثولوجي غراف هي المينينغو انسيفاليت نقدروا نزيدوا لها كريبتوكوكسيك. داكور وهي خطيره بزاف توصل حتى للموت نتاع هذاك لانديفيدو ولا هذاك لاتر هومان اللي تصاب بهاد لو شامبينيون كريبتوكوكوس نيوفورمانس. دونك هذا الشامبينيون كما قلنا قادر يكونطاميني لي زانيمو يكونطاميني لي بلانت ويكونطاميني لاتر هومان. مي بور لي بلانت كونطاميناسيون برك لا كونطاميناسيون نتاع البلانت ماشي فيتوباثوجين بور لا بلانت. C'est un champignon pathogène pour l'être humain, mais pas pour la plante. Et contaminer la plante se développe sur la plante, l'être humain, il consomme la plante là. Donc, ينتقل هذاك الشامبينيون من la plante لعند هذاك l'être humain. Donc, تصرى la pathologie عند l'être humain. Donc هاد الشامبينيون يقدر يكونتاميني ولا يديفلوبا sur les plantes مي ماهوش فيتوباثوجين pour les plantes ما يسببلهاش دي مالادي يعيش عليها برك كيما لاغبغ دوكاليبتوس عبارة على البيوتوب فيها كامل لي كونديسيون فافورابل اللي يعيش فيهم هاد الشامبينيون يعيش عليها يديفلوبا سور هاد لاغبغ ويكونتاميني l'être humain وتما وين تصرى لا مالادي وين يكون باثوجين بور l'homme. D'accord. Donc ماشي باثوجين pour la plante, c'est pathogène pour l'homme. Mais il contamine la plante ou il développe sur la plante. ولا نلقاو الثاني على les fruits etc.
Mais bien sûr, كما قلنا la source majeure نتاعو هو le sol contaminé riche en excréments de pigeons. Pour le traitement نتاع la cryptococcose عندنا هاد les trois médicaments اللي راهم مكتوبين هنايا. أولهم l'amphotéricine B, deuxième 5 fluorocytosine, et troisième les azolés عندنا l'exemple نتاع fluconazole. وبهذا نكونوا كملنا لا فيديو نتاعنا اللي خصصناه غير الكريبتوكوكوس نيوفورموس باسكو سي ان اكزامبل تري امبورطون. نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله نكملوا فيه لي زيكزامبل نتاع لي بازيديوميكوتا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ان اصبت فمن الله وان اخطات فمني ومن الشيطان. بون كوراج، سلام.